سلام به همه تماشاگران شبکه عالمی خرید و فروش ماشین ها. با شما هستم من محمد صدیق. برادران عزیز، در نوار امروزه ما و شما 13 ماشین فروشی جای داده شده است. برای همین نوار رو تا آخر تماشا میکنیم. ماشین های درخواست دلتان رو شاید یابید از این نوار. حتما در کانال ابونه شید و زنگوله رو فعال نمایید که تو از ویدیو رولک های نو به خبر نمانید، یعنی که از ماشین های نو. بیاید نوار رو بعد یک رکلامه که کوتاه سر میکنیم. رفتیم. آیا میخواهید شما در مدت یک دقیقه صاحب 1000 روبل شوید؟ سلکه که در تگ ویدیو می شود در روی رجیستراسیون بکنید و در وقت رجیستراسیون در جایی که پروموکد میبینید با حرفهای کلان انگلیسی نویسید عالم. شما را برای یک رجیستراسیون کردن زیاده از 1000 روبل بونوستون میدهند. در روی رجیستراسیون کنید، اگر نکرده باشید سلکش در تگ ویدیو. شانس را از دست ندهید، در روی رجیستراسیون کنید و شما بردباری خواهانم. عالمی. اینک اوپل خچیبک در دوشنبه قرار دارد. ابی موتورش یک 6 سال براش ماشین 1996. پریودش پیش می باشد. نوع سوزشوریش گاز و بنزین. کوزش خچیبک، رنگش خاکستر رنگ می باشد. کاروکش مکانیک. ماشین در حالتی خوب قرار دارد. یک سال حجت دارد. 4 بالون نو دارد. نرخش باشه 24000 سومانی با کورس یوزیره 67000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس در روی اکرانی شما. برای معلومات بیشتر زنگ زنید و معلومات بیشتر را دسترس نمایید. اینک تماشاگران عزیز، ماشین نوبتی رو از واسه با ما روان کردن و از 2107 ماشین در واسه قرار دارد. کوزش سیدان، رنگش چگونه که دیده سه در حالت خوبه. بالونش نوی. ابی موتورش یک 6 سال براش ماشین 2003. نوع سوزشوریش تنها بنزینه. کاروکش مکانیک می باشد. نرخش باشه 7500 تومانی با کورس یوزیره 52000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس در روی اکرانی شما. برای معلومات بیشتر زنگ زنید و معلومات بیشتر رو دسترس نمایید. 988 829 242. اینک تماشاگران عزیز، ماشین نوبتی اوپل استراجی می باشد. ماشین را از سربند روان کرده. ماشین در سربند قرار دارد. ابی موتورش یک 6 سال براش ماشین 1999 می باشد. پریودش پیش. نوع سوزشوریش بنزین و گاز می باشد. کوزش خچی بیگ، رنگش سفید. کاروکش مکانیک می باشد. موتورش یک 6 پرستوه. ماشین سستانش خوبه. میگیری های میکنی. علیش هم می شود. با سودا هم می شود. تلفن ها برای تماس در روی اکرانی شما. برای معلومات بیشتر زنگ زنید و معلومات بیشتر رو دسترس نمایید. نرخش باشه 29000 سومانی با کورس وزیره 202000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس در روی اکرانی شما. تماشاگران عزیز، میگذاریم به ماشین نوبتی باز یک اوپل استراجی دیگر که در دوشنبه قرار دارد. ابی موتورش یک 6 سال براش ماشین 2007 ماشین نوچ خیلی دستی سستانش به نهایت خوبه. پریودش پیش. نوع سوزشوریش بنزین. کاروکش مکانیک. کوزش خچی بیک، رنگش سیاه می باشد. ماشین نو رستماش شدگی در حالتی خوب قرار دارد. نرخش باشه 61000 سومانی با کورس وزیره 426000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس در روی اکرانی شما. زنگ زنید و معلومات بیشتر رو دسترس نمایید. با سودا هم می شود. میگذاریم با ماشین نوبتی اوپل ویوارو. ماشین در عبدالرحمانی جمعی قرار دارد. ابی موتورش یک 8 سال براش ماشین 2002. پریودش پیش و قفو می باشد. پریودش 4 بالون کار میکنه. نوع سوزشوریش تنها بنزین. کوزش پرنیدروژنیکه، رنگش سبز می باشد. کاروکش مکانیک. حالت ماشین به نهایت خوبه. باز معامله هم می شود. تلفن ها برای تماس در روی اکرانی شما. برای معلومات بیشتر زنگ زنید و معلومات بیشتر رو دسترس نمایید. نرخش باشه 38000 سومانی با کورس وزیره 264000 روبل می شود. اینک اوپل استراجی در عبدالرحمانی جمعی قرار دارد. ابی موتورش یک 6 سال براش ماشین 1998. پریودش پیش. نوع سوزشوریش بنزین فولیه. موتورش توزه. کوزش خچی بیکه،
рангаш кабуд мебошад. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 1 даст истифода бурдагиаи 4 баллони нав ва аккумулятори нав дорад. нархш боша 27000 сомонӣ бо курси ҳозирии 196000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак мошини навбатии Opel Vita мебошад. мошин дар душанбе қарор дорад. объем-мотораш 1.4. соли бароши мошин 2001 приводаш пеш мебошад. нави сӯзишвориш газ ва бензин мебошад. кузаш хэтчбек, рангаш серебрист, коробкаш автомат. Opel Vita японский сборка ҳай, объем двигателаш 1.4 гуфтем, 16 клапана ҳай. мошин экономичный, дар ҳолати хуб қарор дорад. савдо ҳам мешавад. савдо дар назди мошин мешавад. барои маълумоти бештар занг занед. нархш 35000 сомонӣ бо курси ҳозира 243000 рубл мешавад. инак тамошогарони азиз, Opel хэтчбек дар душанбе қарор дорад. объем-моториш 1.6, соли бароши мошини 1994, приводаш пеш, нави сӯзишвориш газ ва бензин, кузаш хэтчбек, рангаш кабуд, коробкаш механик. ҳолати мошин хубай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. моториш 1.6 4 форсункаи, ҳуҷҷатош то ноябрай, салонаш тозаи, аккумулятораш навай, нав харидагиай, ду баллони навай, ду баллони дигаш 60%. ягон саволи дига боша, марҳамат, харидори конкретни боша, бо камакак савдо мекунем, гуфт соҳиби мошин. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. инак дӯстони азиз, як Opel хэтчбеки дигар ки дар Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дорад. объем-мотораш 1.6. соли бароши мошини 1993 мебошад. коробкаш механик, нави сӯзишвориши газ ва бензин мебошад. приводаш пешай, кузаш хэтчбек, рангаш чӣ гунае ки дидаи кабуд мебошад. нархаш 15000 сомонӣ бо курси ҳозира 104000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. боз муомила ҳам мешавад. 934 507 498. мегзарем ба мошини навбати Opel Vectra. мошин дар Хуҷанд қарор дорад. объем-мотораш 1.8. соли бароши мошин 2003, коробкаш механикаи, нави сӯзишвориш газ ва бензин мебошад. кузаш седанай, приводаш пеш мебошад. нархаш 28000 сомонӣ бо курси ҳозира 194000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. 928 408 861. агар шумо хоҳед ки мошинҳоятонро дар YouTube бесум реклама кунед, пас ба сомонаи avtorinak.tg дароед ва мошинаатонро бигзоред. ссилкаша ба тариқи Viber равон бикунед ба мо. инак тамошогарони азиз, дар навори имрӯзаи мо шумо боз як Opel хэтчбеки сабзи дигар ҷой дода шуда будааст. объем-мотораш 1.6, мошин дар ашт қарор дорад. соли бароши мошин 1993, приводаш пеш, нави сӯзишвориш газ ва бензин мебошад. кузаш седанай, рангаш чӣ гунае ки дидаи се сабз мебошад. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. алиш мешавад бо Mercedes нави се дар имо ва Viber гуфт соҳиби мошин. нархаш 18000 сомонӣ бо курси ҳозира 126000 рубл. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак тамошогарони азиз, пешкаш шумол Lexus серияи ES мебошад. мошин дар душанбе қарор дорад. объем-мотораш 2.5, соли бароши мошин 2017, приводаш пеш, нави сӯзишвориш бензин, кузаш седан, рангаш сирхи боимҷон мебошад. русикати баклажанш меган. коробкаш автомат, ҳолати мошин хубай. ES 250 Full Optimum. мошин свежа, камгаштагиаи лифт дорад. салон мебел 4 сидения ба грефт дора. вообще краска каги нест, ягон ҷур шихркаги ҳам нестак. нархш боша 320000 сомонӣ бо курси ҳозира 2220000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатӣ.
ماشین نوبتی اوپل انترا می باشد، در دوشنبه قرار دارد. ابی موتورش 24 سال ورش ماشین 2008. پریودش پیش می باشد 924 گاز و بنزین. کوزش کراساور می باشد، رنگش تیلو می باشد، کاروبکش автомат. حالتی ماشین خوبه، همه جاش 100% ایوازم، شاید ایوازم بکنم، گفت صاحب ماشین. نرخش 75,000 سومانی با کل سوزیره 520,000 روبل. تلفن ها برای تماس در روی اکرانی شما. زنگ زنید و معلومات بیشتر را دسترس نمایید. тамошогорони шабакаи оламӣ, бо ҳамин навори мо шумо ба охир мерасад. ҳатман дар канал обуна шавед ва зангулачаро фаъол намоед ки то аз видеороликҳои нав бехабар намонед. сарбаландии хонаободӣ ба ҳар яке шумо хоҳонам. агар шумо мошин ё ягон техникаи бо арзиш дошта бошед, бо рақамҳои мо танҳо бо тариқи вайбер равон бикунед. хай ҳаматонда.